पिपिली ब्लॉक सताशंख आठबाटिया ग्राम में प्रस्तावित विदेशी मद दुकान को नहीं तेजी विरोध। ग्राम मझिरे एवं स्कूल निकट में मद दुकान खोल जाउथिबा अभियोग करी ग्रामवासी एकाठी होई विरोध प्रदर्शन करिसेंति। सेमानक कहिबा अनुसार प्रस्तावित मद दुकान ठारू प्राय 50 मीटर दूर में एक स्कूल रहितिबा सह निकटरे भगवती टुंगी और घंच जनबसती मध्य रहिछि। एभली स्थान रे केउ आधार रे अनुमति दियागला बोली प्रश्न उठाइछन्ति ग्रामवासी। पिपिली ब्लॉक सताशंख आठबाटिया ग्राम रे प्रस्तावित विदेशी मद दुकान को नहीं असंतोष प्रकाश पाइछि। मद दुकान खोलिबा खबर पाइबा परे ग्रामवासी एकाठी होई एहार विरोध करिछन्ति। एभली स्थान रे मद दुकान खोला गले ग्रामर सामाजिक परिवेश उपरे प्रभाव पड़ी पारे बोली सेमाने आशंका प्रकाश करिछन्ति। तेबे प्रश्न उठुछि प्रचलित नियम और मानदंड अनुसार समस्त प्रक्रिया संपन्न करी अनुमति प्रदान करा जाइछि कि नाही। जदि अनुमति दिया जाय थाए तेबे स्कूल और अन्य संवेदनशील स्थान रे दूरता को किपरि विचार करागला बोली ग्रामवासी प्रश्न उठाइछन्ति। ग्रामवासी विरोध पर प्रशासन कौन पदक्षेप नेउछि ताहा उपरे एबे समस्तंकर नजर रहिछि। सरकार निशा निवारण सप्ताह सचेतनता पालन करुछन्ति। सारा भारत वर्षर प्रधानमंत्री कहउछन्ति युवपीढ़ी अमृत पीढ़ी से माने पथभ्रष्ट होउछन्ति मद पीगिरी एवं राज्य सरकार मध्य निशा निवारण सप्ताह पालन करुछन्ति एवं निशा निवारण पाई गोटे बजेट प्रस्तुत करिछन्ति। प्रसार प्रचार मध्य करा जाउछि सरकार तरफरु। ये सरकार केवल प्रचार प्रसार रे सीमित। ये सरकार निजे जानी शुणी मद दुकान प्रबल मात्रा रे खोलुछन्ति। जार उदाहरण सताशंख बजार पाख आठबाटिया गाँ भितरे गोटे विदेशी मद दुकान खोलिछि जहा स्कूल ठारू 40 मीटर मोटे हब नाही एवं सेठी अंगनवाड़ी चालुची। सेठी गोटे भगवत टुंगी अच्छी। सबुदिन ग्रामर वरिष्ठ व्यक्ति माने सेठी जाइगिरी पूजा पाठ करती एवं पुराण पढ़ती एवं स्कूल पिला माने भी जाती स्कूल को। छोट छोट पिला मानकु मध्य माँ माने छाड़िया को जाती। जदि मद दुकान सेठी खोलिबो बा खोलुची बा खोलिबा पई जो सरकार निष्पत्ति नैछंती ताहा निहाती निंदनीय घटना। कारण गाँ भितर मद दुकान खोलिले विशृंखलित परिस्थिति सृष्टि हेब। युवक माने पथभ्रष्ट हेबे एवं गाँ गंडारे मद पीगिरी लोक विभिन्न प्रकार असामाजिक कार्यकलाप रे लिप्त रहिबे। जहा आज आपण मानक जरिया ग्रामवासी माने विरोध करिसंती एवं अबकारी विभाग को मध्य देइसंती, उपजिलापाल को मध्य देइसंती एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारी मानक मध्य जणाइसंती मद दुकान सेठी न खोलिबा पाई। एवं मु मध्य जेहेतु जिला परिषद ए जोन रो अछि मते सेही ग्रामवासी माने अभियोग करथिले मो पाखरे। मु आज आपण मानक जरिया समस्त वरिष्ठ अधिकारी मानकु जणाइबाकू चाहूँगी कौनसी परिस्थिति रे सेठी मद दुकान खोली पारिबो नाही। कारण ग्रामवासी विरोध करुछंती, समस्त विरोध करुछंती, तेणु मद दुकान खोली पारिबो नाही। तेणु आपण मानक जरिया रे मु पुणी थर अनुरोध करुची अबकारी विभाग अधिकारी हुंतु, जिलापाल हुंतु, आम गाँव रे कौनसी प्रकार शांति रे रहिबा लोकंकु विशृंखलित न करा जाऊ, मद दुकान सेठी खोला न जाऊ। मद दुकान जो जगार बर्तमान से तैयारी करने मद दुकान टी गोटे ग्रामर मझिरे हो जहाँकि ग्रामवासी समस्ते विरोध करने सत्वे भी मद दुकान कर। अबकारी महिला माने जाइथिले अबकारी सुपरिटेडेंट को देले। अबकारी सुपरिटेडेंट कहले हाँ मुझे इनक्वारी पठेबी, आम इन्स्पेक्टर इनक्वारी पठेबी। एपर्यंत पठे ना 4 दिन होगा पठे ना। कलेक्टर को दिखाई अभियोग महिला माने आईएसी आम फांडी परिडा कहले जे निर्देश देदेले फोन करके कहले देख 200 मीटर भितर यदि थी स्कूल मंदिर ताले मद दुकान बंद कर। एपर्यंत भी कहीं इनक्वारी करना पूर्व लाइसेंस पाया पूर्व इनक्वारी जगह निर्धारण मद दुकान पर नोटिस बाजी सेवा बोधे ये चोरा पीरती राजनीति रे ये चली। चोरा पीरती राजनीति द्वारा ये वर्तमान आज मद दुकान जो जगार होची आम पोस्ट ऑफिस घर आम घर चलु से मोटे 30 मीटर रे मद दुकानटा होची जहाँकि आमर फैमिली सब अच्छा पछपटे फैमिली मना कले आम घर छाड़ू।
ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କିଛି ନୋଟିସ୍ ହେଇନି? କିଛି କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ, ପଚରା ନାହିଁ, ପଚରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମନକୁ କଣ୍ଟେନର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉଠି ବି ରାସ୍ତା ହଉଛି ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଜାଗା, ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ରାସ୍ତା କରିବେ ବାଛିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ରାସ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇଛି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିବେ, ଏକ୍ସାଇଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ହେଲା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ କଣ ହବ ପୁଣି କେମିତି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଜନଗହଳି ରାସ୍ତା ଏଇଟା, ନା NAC ନା ସହରାଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ମଝି। ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଭାଣ୍ଡାମି। ନିଶାମୁକ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ସରକାର ଦେବାଟା ଭାଣ୍ଡାମି ବା ଚୋରା ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ଚାଲିଛି ମଦ ଦୋକାନ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲାଣି। ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣ ହେଲା ଆମର 8 ଗୋଟିଆ ନୂଆସାହି, ଯଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯଶପୁର ୱାର୍ଡ, ଏଇଟା 8 ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି କେତେ ଜଣ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମା ଭଉଣୀ ପରିବାର କିଛି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କୋଠଘର ଅଛି ବୋଧେ 20 ମିଟର 25 ମିଟର ଭିତରେ। ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ, ହଁ ସେଇ 30 ମିଟର 40 ମିଟର ଭିତରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ବି ଚାଲୁଛି ପିଲାଙ୍କର। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅଛି, କ୍ଷୀର ସୋସାଇଟି ଅଛି। ସବୁ ଥିଲା ପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି କିଛି ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପିଲା ବିହାରୀ ବାଲାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଖାଇ ଆମର ବଳଙ୍ଗା ରାସ୍ତା, ସାତଶଙ୍କ ରାସ୍ତା ମଝିରେ 8 ଗୋଟିଆ ସାହି ଭିତରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମ ମା ପିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିପାରିବେନି କି ଯାଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଠଘରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି। ତାପରେ ଆମ ପିଲା ବି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରକୁ ବା ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ପିଲା ଯାଇପାରିବେନି। ତା ମା ମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ କି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଯାଇପାରିବେ? ଏ ମଦ ଦୋକାନ ହେଲା ପରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ ଫଦ ନିଶା ଖୋର ହେଇକି ଏଠି ବୁଲିବେ। ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କାଲି ପରଦିନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବାରଣ। ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜେ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଝିରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଁ ମଝିରେ କୋଉଭଳି ହିସାବରେ ଇଏ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପିଲା ପଇସା ଖାଇକି ବିହାରୀଠୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ କିଛି ମାନି ନାହାନ୍ତି କି ନୋଟିସ୍ ଫୋଟିସ୍ ଡେଙ୍ଗୁରା ଫେଙ୍ଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କିଛି ହେଇନି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ହାତରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର କଥା ହଉଛି, ମତେ କଣ ଗାଁରୁ ଆସିକି କେତେ ଜଣ କହିছে କି? କାଲି ବି MLA ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଧାୟକ ପାଖକୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇଛୁ, ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ଏକ୍ସାଇଜ ଅଫିସ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। IC ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ଦେଇକି ଆମେ 2 ଜଣ ମାଇପି ଯାଇଥିଲେ, 2-4 ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। IC ନିଜେ ବି ଫାଣ୍ଡି ବାବୁଙ୍କୁ, ପୌଡ଼ା ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ମିଟର ଭିତରେ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଥିବ, ତମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ମତେ ରିପୋର୍ଟ ଜଣା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କର, ସେ ବିହାରୀକି ଡାକ। କିନ୍ତୁ ପୌଡ଼ା ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କହିଲେ, ଫୋନ ନମ୍ବର ମୋଠୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ସୁରାଗ ନାହିଁ। 2 ଥର ଆମେ ଗଲୁଣୁ ଫାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ, ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଏ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ମା ଭଉଣୀ କି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। ଆମର ସେଠି ମଦ ସ୍କୁଲ ଅଛି, କୋଠଘର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବି ସେପଟେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। କୋଠ ଦ୍ୱାର ଆମେ ବି ଆମର ଭୋଜି ଭାତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ନିଜେ ପୁଅ ଝିଅ ବୋହୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଆମେ କେମିତି ଯାଇପାରିବୁ? ରାତି 10ଟା 11ଟା ରାତିରେ ଆମର ଯଦି ଭୋଜି ଭାତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାନେ କି ମା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଯାଇପାରିବୁନି, କାରଣ ସେଇ ବାଟ ହିଁ ମଦ କାଉଣ୍ଟର। ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ନୋଟିସ୍ ହେଇଯିବା ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଜାଣିନଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ନା ହେଇନଥିଲା? ନା, କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି, ତାର ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଲିଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଦ ନିଶାମୁକ୍ତ ହବ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହଉଛି। କାହିଁ କୋଉଠି ନିଶା? ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି ଯାଇକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଜଣେଇଛୁ। ତାର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ସରକାର ନ ମାନିବ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।